प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान आज जो प्रसंग रखाई चिर तारुण्यर रहस्य भाई बहन माने तारुण्यता कहले आम कौन बुझू? तारुण्य कहले आम निर्दिष्ट एक बयस सीमा को जब बुझी था निश्चित भूल हम। तरुणर प्रकृत परिभाषा से नुहे। माँ कहते मो 70 वर्षर युवक को देखी 20 वर्षर वृद्ध को देखी। बाबाजी महाराज को आखि आगे रखी एक कथा कहुला क्या से सब बेले कर्म तत्पर थिले, निष्ठार सहित कार्य करुले, जीवन में गोटे कथा को गुरुत्व देते सेठी होची जीवन में भगवान को परिप्रकाश करवा, भगवान कर संधान करवा, तांको सेवारे जीवन को नियोजित करवा, जीवन को भगवत धारा रे अग्रगतिशील करवा। ये जो भावटी बाबाजी भितर देखा देता तेणु ताकू आखि आगे रखी माँ कहते जे मो 70 वर्षर युवक को देखी 20 वर्षर वृद्ध को देखी। अर्थ 20 वर्ष बयस भी जड़े वृद्ध हो पारे केमिति जदि अग्रगति ताठी न हो। जो अग्रगति अच्छी सेटा हूँ तारुण्य। प्रोग्रेस इज यूथ। माँ कहले प्रोग्रेस इज यूथ। At 100 years of age one can be young. At 100 years of age one can be young. अर्थ 100 वर्ष बयस भी जड़े तरुण हो पारे। जेहेतु 100 वर्ष बयस भी जड़े तरुण हो पार तेज आम तरुणता को गोटे निर्दिष्ट बयस भितर बांधिक रखी ना। हाँ 18 वर्ष रु 40 वर्ष भितर कि 45 वर्ष भितर आम तरुण कहवा, प्रौढ़ अवस्था को आस, वार्धक्य अवस्था को आस। यहाँ आम बयसगत सीमा को नहीं हिसाब कर यथार्थ नुहे। तेणु यथार्थ प्रगति हूँ कौटी अच्छी ना जड़े जिते जो स्टेज अच्छी से स्टेज को अतिक्रम कर अर्थात ता भीतर सब नूतनता थी, पुरातन को से पुनरावृत्ति करू न माने सबु समय न्यूनेस, सबु समय न्यूनेस, पुराणा ता प्रति भल नुह। आ भीतर गोटे बोध थाए जे आमे जो आगेबू क्या नहीं आगेबू सांगरे आमर माँ थे। माँ को प्रभाव रे आमे बलशाली हबू, माँ को ज्ञान रे माँ को ज्योति आमे ज्योतिर्मय हबू। माँ कर कृपा आमर पाथेय, माँ का कृपा ही आमर शक्ति, माँ का कृपा ही आमर सब। ये जो माँ को प्रति उन्मुक्त ही मातृ कार्य निजक नियोजित करी जीवन को भगवान को चरण रे जो निवेदन करा जाउची एइथिरे अग्रगति रहिबो। एइटी को कहते अग्रगति। तेणु 100 वर्ष बयस भी जड़े तरुण हो पार जदि ता भितर अग्रगतिर भाव अच्छे। आश्रम रे माँ देखी जड़े 85 वर्ष बयस से कहले मु कंप्यूटर शिखी at the age of 85। तेणु जड़े 85 इयर्स रे जदि कौची मु कंप्यूटर शिखी माँ ताको अलाउ कले एवं एमिति परिस्थिति है 3 वर्ष भितर से कंप्यूटर क्लास रे पूरा मास्टर हो गले। तापर से क्लास नेले, कंप्यूटर क्लास नेले, आश्रम कंप्यूटर क्लास नेले। ताको भितर जो 85 वर्ष बयस रे
कंप्यूटर शिक्षार भाव पुणी कंप्यूटर क्लास नौ पिला पाठ पढ़ाऊँ ये हूँ तरुणता पुणी आउ गोटे उदाहरण माँ कहते जड़े फ्रेंच रो महाभारत को अनुवाद करने चाहिए 95 वर्ष बयस बयस से जो प्रकार आम किए एक्सपेक्ट करें जे से सतरे कौन अनुवाद करें केत डेथ आसो किंतु माँ कृपा इमिति भाव में काम करे से कृपा एमती भाव काम कला 7 वर्ष बयस लगिला अनुवाद करने 102 वर्ष से माँ को अनुवाद करके लेखाटी देला तापर माँ देखिले अति चमत्कार भाव में सिग्नेचर भी कले माँ से अनुवाद पर सिग्नेचर कले एवं ये जो माँ का सिग्नेचर रहा अर्थ कौन तांकर जो चेतनार प्रभाव से व्यक्ति जो चेतनार प्रभाव से मैनिफेस्ट होती माँ ताकू मोहर देले अर्थात चिर तारुण्यतार भावटी ता भीतर बलवती रहा हुए तो आम शरीर दिन डिमिनिश कर मटेरियल उपादान तैयारी आ प्रत्येक मैटर रो गोटे एक्सपायरी अच्छी जेकोसी मैटर देख तार एक्सपायरी अच्छी तेणु आम जिते जिनस पत्र घर व्यवहार करते कौन तार एक्सपायरी ना निश्चित अच्छी तेणु ये सब एक्सपायरी थिबा सत्वे तापर भी माँ जो मोहरटी देले से व्यक्ति लेखा उपरे परवर्ती पर्याय जो जीवन आसो शरण तो डिमिनिश जो परवर्ती जीवन आउ शरण नहीं आसवे से परवर्ती जीवन रे माँ को प्रभाव को आनी से गतिशील हेबे अर्थात भेरी बिगिनिंग रु से माँ को चेतनार तैयारी होकर आसी जो कि माँ को कार्य को से अधिक त्वरान्वित करें ये कहुए तरुणता ते आम वृद्ध हो जाऊँ कहीं तार कारण हूँ आम आम अग्रगति को रोकी दौ व्हेन यू स्टॉप प्रोग्रेसिंग यू बिगिन टू डाई माँ अति चमत्कार किए सीना बयस मरे माँ अति चमत्कार हार कहले व्हेन यू स्टॉप प्रोग्रेसिंग यू बिगिन टू डाई अर्थ तमें जो अग्रगति को रोकी दौच तुम से मरवा आरंभ हो तेणु व्हेन यू स्टॉप प्रोग्रेसिंग यू बिगिन टू डाई तमें जो अग्रगति को रोकुच तुम मरवा से आरंभ हो दृष्टि हम हिसाब करवा आम केमती चिर तरुण ही रहा अर्थात चरैवेती 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 चिर लक्ष्य आमर यही कथाटी को आम जीवन में फुटेबा ये चरैवेती 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 चिर अर्थ कौन मु आगेबी 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 केबे अटकी भी नहीं माँ भी कहले आम वर्तमान जो परिस्थिति भितर अच्छे ये परिस्थिति हूँ आम फेवरेबल आम जो प्ली नौचे मोर एमती असुविधा होगला सेमती असुविधा होगला तेणु मुझे नेबार क्या असुविधा आसी माने कौन से असुविधा भितर किसी प्रोग्रेस करिवार सूचना अच्छी किसी शिक्षा करिवार सूचना अच्छी किसी बदलिवार सूचना अच्छी चेतनार गोटे पावच्छ आउ गोटे पावच्छ को अतिक्रम करिवार भाव अच्छी ए दृष्टि आम जब हिसाब करवा प्रत्येक परिस्थितिर पश्चात गोटे दिव्य कृपा काम करे तेणु जे चिर तरुण सी के परिस्थिति विषय रे आपत्ति करिवो नाही एक द्वितीय कथा जी चिर तरुण रहिबो जेतु तार आपत्ति नहीं अनेक हडल्स आसो डिफिकल्टीज आसो कारण कौन सी भगवान द्वारा चूजन हो गलानी निर्वाचित हो गलानी बछा हो गलानी भगवान तक इन्स्ट्रुमेंट रूप में बाची सारे जेहेतु से भगवान द्वारा बछा हो सारा तेणु ता जीवन रे प्रति मुहूर्त रे ता भितर थिबा कालिमा को शुद्धिकरण करिया पाई बा ता भितर थिबा अपूर्णता को पूर्णता रूप दवा पाई जो उपलब्धि आसीबो से उपलब्धि को पूर्णांग रूप दवा पाई परिस्थिति मान ता पाई तैयारी करा जायता है एई एटीट्यूड रे से प्रत्येक परिस्थिति को सम्मुखीन हुए कावाड़ीस नेचर रे न थाए भीरुतार प्रकृति तार न थाए अर्थात से परिस्थिति को सम्मुखीन हुए एवं से परिस्थिति भितरे मां को प्रभाव को आनी ताको रूपांतर करे मां को पाखे से निवेदन कर दिए ये हूँ हीरो तेणु हीरो काम हूँ से
जे प्रत्येक परिस्थिति को सम्मुखीन होगा एवं मां का प्रभाव द्वारा से परिस्थिति को बदलेवा जोटा बाधा होकर रही सुजोग रूप दवा ये हूँ चिर तारुण्यर लक्षण। तृतीय कथा से पास्ट रे कौन हेइतिला ताकू नहीं से गर्वित अनुभव करे ता भितर गोटे बोध थाए मैन्स ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज बट इन व्हाट ही मेक्स पॉसिबल। मैन्स ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज मनुष्यर महानता नहीं से कौन हेइछि तार कोठी महानता अछि व्हाट ही मेक्स पॉसिबल से कौन को संभव करि परिबो ता भीतर कौन संभावना अच्छी फुटब यही कथा को से गुरुत्व दिए तेणु सी के परिस्थिति संपर्क आपत्ति करे ना से कौन से गर्वित हो पड़े ना तेणु ता भीतर कौन संभावना अच्छी से फुटेवा तत्परता प्रकाश करे तेणु भीतर संभावना को जे फुटेवा तत्परता प्रकाश करुच्ची सी हूँ तरुण। तेणु अतीतर धारा अतीतर परंपरा अतीतर शिक्षा तार जो निर्यास को से ग्रहण एसेंस ऑफ द पास्ट अतीतर जो निर्यास ताकू से ग्रहण करे फ्यूचर एक्सपीरियंस को गेन करिया पई भविष्यतर अनुभूति को लाभ करिया पई पास्ट रो एसेंस को से रिसीव करे सांगरे लिए ये हूँ तरुणर लक्षण। पुणी आउ गोटे कथा माँ कहले तरुण सब बुझी थाए ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन वाइडनिंग द स्पिरिट एंड abolition of all limitation। यथार्थ प्रगति रही कौन लाइज इन वाइडनिंग द स्पिरिट चेतना को प्रसारित करिवारे तेणु यथार्थ प्रगति जेहेतु एवं संकीर्णता को मूलोत्पाटित करिवारे अछि तेणु सी केवे अतीतर कौन कौन हेइथिला ताको नै भाली हुए नहीं अतीत कौन तो दोष त्रुटि ताकू से चिंतार आने नहीं मु भविष्य कौन हेबी ताकू से चिंता बेसी करे। तेणु अतीतर जो परंपरा अतीतर जो धर्म धार्मिकतार भाव अतीतर जो नैतिकतार भाव अतीतर जो संकीर्णतार भाव से संकीर्णता को अतिक्रम करे तेणु चेतना प्रसार होगा कौन करे से निजे निजको शिक्षा करे शिक्षा पाई से अन्य का ऊपर डिपेंड करे निज भितरे कौन कौन घटुचे जाने एवं तार रेडिकल चेंज पाई बा आउ टिके उच्चतर सोपान को उत्तीर्ण होवा पाई से भगवान को पाखे प्रार्थना करे ता अंतर्निहित सत्य चेतना ताकू ही परिचालित करन तेणु से अंतर्मुखी हुए अंतर प्रेरणा ताकू गाइड करे एइथिरे तार प्रोग्रेस एइटी होची चेतना को अतिक्रम करिवा अर्थात निजे जो निजर चेतनार अभिवृद्धि करिवा यारी द्वारा आम चेतना प्रसारित हो निजे निजको शिक्षित करिवा चेतना को प्रसारित करिवा एई कथाटा जे तरुण सी ही जानी थाए। पुणी मां कहउचंती लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस लेट अस रन टुवर्ड्स द लुमिनस फ्यूचर अतीत को बहु दूर रे फिंगी देई आस आमे एक उज्जवलमय भविष्य अभिमुखे धावमान हेबा तेणु से अतीत बंधा हुए नहीं श्री अरविंद का भाषा पास्ट इज आवर फाउंडेशन प्रेजेंट इज आवर मटेरियल फ्यूचर इज आवर एम एंड समिट अतीत होची आमर भित्ति वर्तमान टा होची प्रस्तुति एवं भविष्य होची आमर लक्ष्य चूड़ांत तेणु पास्ट इज आवर फाउंडेशन प्रेजेंट इज आवर मटेरियल फ्यूचर इज आवर एम एंड समिट अतीत जेहेतु भित्ति आम अतीत रु तैयारी आसचे आमे केबे कहि परिबाने एटा हमर फास्ट लाइफ मानव जीवन हमर फास्ट लाइफ नुह आ एक कथा ही मन रखिबा जे ए मानव सर्वशेष सृष्टि नुह एटा फास्ट लाइफ नुह सर्वशेष सृष्टि मध्य नुह कारण ताको आहुरी किछ होबा पे अछि तेणु मनुष्य आग चिंता करे जे मु जहा अछि सेटा ठीक की ना आउ किछ मत हवा पड़ो जदि यही कथा मनुष्य चिंता करे तापाय नुआ दिग खोलियो तेणु जे तरुण से चिंता करे मु अतीतर से मनुष्य हवा को चाहे
ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଅତୀତରେ ସେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ମୋର ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ସମାଜ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେଳି ହେଇକି ରହିବି। ଯିଏ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଏଇ କଥାଟି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିଏଲିଟି ଇଜ ଏ ବିଗ୍ ଫଲସୁଟ୍ ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ଯିଏ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ এটা হচ্ছে বিরাট মিথ্যাচার ବଟ୍ ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ଦେଖୁଛେ ତରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର। ଯଦି କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖି ତ ସମୁଦ୍ର ହଁ ଦେଖିଛୁ କେମିତିକା ସମୁଦ୍ର ହେଟା ଖାଲି ତରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଅସ୍ଥିର ପୁରା ଜମା ସ୍ଥିର ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ତରଙ୍ଗଟା କେତେ ଫୁଟ ଭିତରେ ଥିବ 20 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ୟାରି ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ଥିବ। ତା ତଳକୁ ଆମେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପୁରା ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର। ଆମେ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛୁ? ସମୁଦ୍ର କହିଲେ କଣ ପୃଷ୍ଠଟାକୁ? ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ସରଫେସ ଟା ଦେଖୁଛୁ। ଯେମିତି ଲିଚୁ କୋଳିର ଚୋପାକୁ ଆମେ ଦେଖି କହିବା ଲିଚୁ କୋଳିଟା ଆନ୍ଥା ଆନ୍ତୁଳିଆ। ସତରେ କଣ ଲିଚୁ କୋଳି ଆନ୍ଥା ଆନ୍ତୁଳିଆ? ଚୋପାଟା ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଟେ ଚିକିଣିଆ ଧଳା ଶସଟିଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଦେଖିକି ପରିଚୟଟା କହିବା ନା ଉପର ଚୋପାକୁ ଦେଖି ଲିଚୁ କୋଳିର ପରିଚୟଟା କହିବା? ତ ଲିଚୁ କୋଳି କହିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର? ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଚୋପାକୁ ଦେଖିକି ଆନ୍ଥା ଆନ୍ତୁଳିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ଚୋପାକୁ ଛଡେଇ ଦେଲା ପରେ ପୁରା ଚିକିଣିଆ ଅବସ୍ଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲିଚୁ କୋଳି। ତେଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଏ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ଚେତନା ନଥାନ୍ତା ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର କେବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ଦରକାର? ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହବା ଦରକାର ନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବା ଦରକାର? ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ବାହାରେ ଯେତେ ମିଥ୍ୟାଚାର ରହିଛି ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଚାକଚକ୍ୟତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳତାକୁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବିନି। ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଯିଏ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ସଫଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାରୁଣ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତାଟି ଅଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଘଟେ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ରୂପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ। କଣ ତମ ଜୀବନରେ ଆସୁ ତ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନି। ତମେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଡ୍ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ ତମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆଉ ତିନୋଟି କଥା ମୁଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଟୁ ରିମେନ୍ ୟଙ୍ଗ। ତରୁଣ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟୁ ରିମେନ୍ ୟଙ୍ଗ ଆମେ କେମିତି ତରୁଣ ରହିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ଟୁ ରିମେନ୍ ଅଲୱେଜ ୟଙ୍ଗ you should always ready to give up what you are in order to become what you must be. Number 1 point. ପ୍ରଥମ କଥାରେ ମା କଣ କହିଲେ? You should be always ready to give up what you are. ତମେ ଯାହା ହେଇଛ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବ। ଯାହା ହେଇଛ ଆମେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସିଏ ମୋର ଅସଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଲୱେଜ ରେଡି ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍। ତମେ ଯାହା ହେଇଛ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି। ତମେ କଣ ହେବା ଉଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ
तुमको जहाँ ହେଇଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାବଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲି କହିବି ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବି। ଆଗକୁ ଯୋଉ ପାଉଛ ଗୁଡାକ ଅଛି ମତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମଧ୍ୟ ନ ଯିବି ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି? ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରେଡି, କାରଣ ସେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କଣ ତାର ହବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡିବ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପାଥେୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ଏ ସତ୍ୟ? ଏ ସତ୍ୟଟା କଣ? ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଟ୍ରୁଥ ୱିଲ୍ ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେ ସତ୍ୟର ସେବା ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ, ନା ସଫଳତା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ? ମଣିଷ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ କାହିଁକି ନିଏ? ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କାଳେ ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟର ସେବକ ହବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ରହେ। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅନେକ ଧକଡ ଚକଡ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଲାଇଫରେ ଅନେକ କିଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭର୍ତ୍ସନା କରିପାରନ୍ତି। ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ମଦର ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଏ ସବୁ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜୟଟା କାହାର? ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଭିକ୍ଟରି ସଡନ୍, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ପଥର ଜମା ଓହରନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟ, ଅନୁଭବରେ ସତ୍ୟ, ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, କଥାରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପାଥେୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା, ନେଭର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଇରେଫରେବଲ୍, ଅର୍ଥାତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ନେଚର ଆମର, ଏ ମୋ ନେଚରରେ କେତେ କେତେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇ କାମ ହବ? ପାଠଚର କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପାନ୍ତର, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଗ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧ୍ୟାନ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠଚର, ଏସବୁ କିଛି କାମ ହବନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ହଉଛି? କାରଣ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସତରେ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଗୁଆ ଦେଖି ଦଉଛି, ଅନେକ କଥା ଆଗୁଆ ଭାବି ଦଉଛି, ପୁଣି ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ସତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସତରେ ଯିବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବି? ସତରେ ଗଲେ ଏ କାମଟା ହବନି। ଲାଞ୍ଚଟେ ନଦେଲେ ମୋ ଫାଇଲଟା ମୁଭ୍ ହବନି, ଲାଞ୍ଚ ଦେବିନି କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଉଛୁ। କାରଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେ ସଫଳ ଜାଗାରେ କାଳେ ବିଫଳ ହେଇଯିବା କି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଉଛୁ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କହିବା, ପୁଣି ତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କହିବା, 100 ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, ମିଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଦବ। ତାପରେ ମିଥ୍ୟାର କବ୍ଜା ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ସନ୍ତାପିତ ହବା। ଶେଷରେ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଆମକୁ ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି, ସତ କୋଉଠି ଲୁଚିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଟା ସେଇଆ ହେଇଛି, ସମାଜ ଖାଲି ସଫଳତା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ତ ମିଥ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାତ୍ରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଇଛି, ସତକୁ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସତକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦିନ ଆବିଷ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାନି। ମୋ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେତେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଉ, ଦଶରଥଙ୍କର ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇପାରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବିନି? ଅସୁବିଧା କୋଉଠି?
all can be done if the God touch is there. ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। ଅସମ୍ଭବ କୋଉଟା? ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀରତ୍ନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ଭିତରେ ଇମ୍ପସିବଲ ୱାର୍ଡଟା ନାହିଁ। ଦୂର ହେଇପାରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ତ କୁହାହେଇନି। ଦୂର କୁହାଯାଇଛି, କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ମହାଶିବଙ୍କର ପାଥେୟ କରିଛୁ ବା ମହାଶିବଙ୍କ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରିଛୁ, ମହାଶିବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହାସଲ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବେ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅସୀମ ସହନଶୀଳତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ, ଏଇ ଭାବକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଗାନ୍ତି। ଚାରିଟା କଥା କଣ କଣ କହିଲି? ଆନ୍ତରିକତା, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା। ଏଇ ଚାରିଟା ତାର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ଯିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବି ସିନସିୟର, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ କରେକ୍ଟ ୟୁର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ 1000 times if necessary। ତମେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇଯାଅ, ତମ ସ୍ୱଭାବରେ 1000 ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବି। ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମା ଦେଇଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ? ମା ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହବନି, ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ନିଷ୍ଠାରେ ଲାଗିପାରିବିନି କୌଣସି କାମରେ, ମୋର ତ ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ, ତାପରେ ବି ଏ ସମାଜର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ହେଇ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଠିକ, ସେଇଟା ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥିବା, ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ସମାଜ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମାପିବ, ନୀତି ନୈତିକତାରେ ଦେଖିବ, ଏ ବା ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବେନିୟମ କାମ କଲା। ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠି ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ଆମେ ଭିତରୁ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାର ସହକାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ, ସମାଜ ଲୋକେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ପରୱା କରିବାର ନଥିବ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଦିଏ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦିଏ, ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆକାଶର ବାଦଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରେ ନା, କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ନା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଦଲ କେତେ ସମୟ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେମିତି ସତକୁ ମିଛ କେତେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ରଖିପାରିବ? ତେଣୁ ସତକୁ ଯେମିତି ମିଛ ଢାଙ୍କି ରଖିପାରେ ନା, ସେ ଦିନେ ଭାସିକି ପଳେଇବ ମିଛ କୁଆଡେ। ତେଣୁ ଆମେ ସତକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା, ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଚିର ତାରଣରେ ତିନିଟି କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, କେବେ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହେଇଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି ହବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ବଳବତୀ ରଖିବା, ଚିର ତରୁଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଛି ରଖିବା। ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ତରୁଣ ରହିପାରିବ ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ, ତାର ପରିମାପ କଣ ରହିବ? ଆଉ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ? ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆମର ଶାରୀରିକ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଭାଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି। କଥାଟା ହଉଛି, ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମନରେ ବୁଝୁଥିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ଦୈହିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ପୂରଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ଜଣେଇବ କିଏ? କେବଳ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଧାରାରେ ଚାଲିଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ତା ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ 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 ନବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଜୀବନର, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ହୁଏ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଟାଣିକି ନବ।
आमे गोटे ट्रेन बगी को सुंदर भाव सजेवा एसी फेसी लगेदवा बढ़िया कार्पेट फार्पेट सब पकेवा सेंट पेंट पूरा परफ्यूम फॉर्म से कर ता भीतर टॉयलेट दियो ता भीतर ब्रेकफास्ट करियो ता भीतर सब एंटरटेनमेंट ପାଇଁ टीवी फीवी सब सिस्टम दियो इंटरनेट फैसिलिटी भी थियो सब फैसिलिटी ता भीतर अछि मानसे घर आ कोड बाहर को बगी भीतर कोड बाहर पड़िबोनी तापर भी ताकू जदि गोटे इंजिन टाणी कि न नब ताला हम भुवनेश्वर पणजे जाई परिए कोन तो जाई होबो तेणु आमर मन जेते परिपक्व होता आम प्राण जेते शुद्ध होता आम शरीर जेते समर्थ होता जदि साइकिक द्वारा गाइडेड होनी आम अग्रगति करूँ आम अग्रगति कौटी अटकी चैत्य सप्ताह निर्देश परिचालित हबारे चैत्य प्रेरणा द्वारा परिचालित हबारे जदि आम चैत्य प्रेरणा द्वारा परिचालित होना ताहले आम अग्रगति करूँ यही कथाटी को आमको अनुध्यान करिया तेणु चैत्य सप्ताह आम भीतर प्रेरणा दब जे आम अग्रगति करुछु कि नहीं कारण देखो छोटिया छुआ बेले आम माँ को चॉकलेट मागुले अझट होते अली करते तार तो बड़ हो गले आ चॉकलेट खाऊनु कहीं खाऊनु से माँ को आम कहूँ मो छोट हो मत बड़ नहीं दौचु गोटे चॉकलेट दौचु ना डबाटा चॉकलेट किणी दौचु मत कांदी दौची चॉकलेट दौची न कांदिले मत चॉकलेट दौनु तो आग भाया मत भल पाऊनी माँ चिंता करुच्ची मो पिलाटा चॉकलेट खाले ता भीतर कुर्मी हो उधे पारनी स्वास्थ्य ठीक रही असुस्थ हो असुस्थ हो तार कौन प्रकार विकास हम तेना माँ एक कथा चिंता करी से आमको चॉकलेट दौ ना कि आम कौन कौच मो माँ आगुरी भल पाला एवं भल पाऊनी मो माँ आगुरी भल पाला एवं भल पाऊनी तेणु से मत चॉकलेट दौनी कि प्रकृत कथा कौन जे माँ मो उपकार चाहूँ आम कौन आम मन कौन बुझी मो माँ बाप भल पाऊनी चॉकलेट दौनी तापर हम कौन कह मुझे बड़ हुए चाकरी करे तो आगे जो डब्बाटा चॉकलेट कि न खाई मत कह बड़ा रोजगार क्षम हो गलु आ माँ आगे आनी बड़ बड़ चॉकलेट डब्बा आनी खाई पार्छु खाई पारन कहीं से स्टेज को अतिक्रम करगलु एटा प्रोग्रेस कि जो स्टेज रे माँ को कहलु या मत भल पाऊनी बता से स्टेज रे नहीं अतिक्रम कर ये अतिक्रम करेला किए आमर ज्ञान को परिपक्व करेला किए आम प्राण को शुद्धिकरण करेला किए आम शरीर को समर्थ करेला किए जहाँ रोजगार करी बड़ बड़ चॉकलेट बड़ चॉकलेट आहरी केते कौन आम किण पकाउछु ये समर्थटा करेला किए चैत्य सप्ताह ही करे सी आम प्रोग्रेस असल कारण सी ही मापिबे किए प्रकृति में अग्रगति करुच्ची कि नहीं तेणु आध्यात्म दृष्टि भागवत उद्देश्य दृष्टि आमर अग्रगति देखा पड़े मोर मैटेरियल अग्रगति हो मो चेतनार अग्रगति हो माँ लिखिं जो मैंने बाह्य दिकर अग्रगति कर आंतर उन्नति हो न था तो सूचना जो मन आंतर उन्नति हो स्वाभाविक भाव में बाहर से दृष्टिकोण देखिए जेकोसी अड़ुआ परिस्थिति भी स्थिर शांत अविचल रही तेणु जहाँ बदलिया दरकार जोटा परिवर्तन हवा दरकार से अंतर चेतनार परिवर्तन आई अंतर चेतना परिवर्तन केवल चैत्य प्रभाव द्वारा ही संभव चैत्य सत्ता ही जानवे सी मन को अधिकार करी से प्राण को अधिकार करी से शरीर को अधिकार करी तेबे जाए शुद्धिकरण संभव तेणु चैत्य प्रेरणा अग्रगति संभव सी ही मापिबे सी ही जानवे सी ही प्रेरणा देवे सी ही सबकि करेंगे तेणु आम चैत्य सप्ताह पर पूर्ण निर्भर रहा दरकार भाई जानीगलाटा किंतु आउ गोटे प्रश्न भाई मोर अच्छी हाँ जदि आपण कहउछन्ती चैत्य सप्ताह द्वारा परिचालित होबाक पड़िबो ताले प्रथमे हमकु चैत्य सप्ताह को आविष्कार करिया पड़िबो ताका सहित कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करिया पड़िबो निश्चित द्वारा परिचालित केमति हो हे होबने तेनु ता पई कोन हमकु करिया पड़िबो तेनु ता पई हमर बाटा कोन निश्चित मु केतरा टिप्स कहउची हम डे टू डे लाइफ रे हम कोन कले हमर चैत्य सप्ताह आविष्कार हो अति गुरुत्वपूर्ण कथा है आमर डे टू डे लाइफ रे आम कौन कले आम चैत्य सत्ता आविष्कार हम आप प्रश्न एकदम स्वागत योग्य आम कौन कले आम चैत्य आविष्कार हो पार चैत्य जागृत हो पार माँ केतरा टिप्स दे प्रथम टिप्स रे माँ कहले मन द्वारा भगवान को आध्यात्मिक विषय वस्तु को बुझा चेष्टा करेंगे नहीं फर्स्ट नंबर 2 व्यक्तिगत सुख संतोष और आराम पाई कौन सी कार्य करेंगे ना नंबर 3
आमे जो कार्य करुचे ता भितर आनंद नवा कि आनंद पाई कौन कार्य करवा। नंबर 4 बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार करवा नहीं, कारण एत द्वारा यथार्थ सत्य उपठा दृश्य बहुत दूर को रही जाए और अन्य किसी व्यक्त कर दिए। तेना आम बाहर जहाँ देखुचु सी सत नुहे। पंचम पॉइंट रे माँ कहले तुम कर्म जहाँ भी होना कहीं तुम लक्ष्य को सब स्मरण रखियो। व्हाट एवर यू डू नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ। तुम कर्म जहाँ भी होना कहीं लक्ष्य को कदापि भूलिबो नहीं। नंबर 6 रे कहले whatever comes to you take it as an aid for progress, never complain, be a burning fire for progress। तुम जीवन जहाँ किसी आसी तुम तुम अग्रगतिर सहायक रूप ग्रहण कर अग्रगतिर एक ज्वलंत अग्निशिखा ही उठ के आपत्ति करो ना। आम जीवन जहाँ आसो भगवान का ब्लेसिंग्स मोर प्रगति ये लाइट रे हमको सब ग्रहण करिया कंप्लेन प्रश्न उठुनी। नंबर 7 कहले सकल परिस्थिति रे स्थिर शांत अविचल रहिबा। सकल परिस्थिति रे फेलियर हो सक्सेस हो लाइफ रे जहाँ भी जाओ स्थिर शांत अविचल रहिबा। केबे भीत बा उत्तेजित हवा नहीं, भय को स्थान दवा नहीं कि उत्तेजना को स्थान दवा नहीं, ताला अग्रगति संभव हो। नंबर 8 आमे अन्यर आचार व्यवहार रे अतिष्ठ हो पड़छ। कौन मु गली गोटे डाकू ना किसी ना चेयर कौन दौना सर्वटे दौना चा टे दौना बस बोली कहना भद्रामी नहीं आपत्ति कर दौ ना लोकर भद्रामी नहीं ना 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 सेमती आम अन्यर आचार व्यवहार को लेकिन आम के कंप्लेन करवानी। जदि आमर सामर्थ्य अच्छी तो स्वभाव को बदल जो स्वभाव बसवर्ती से प्रकार आचरण करुच्ची आमर जदि सामर्थ्य थाए स्वभाव को बदल चेष्टा कर। जदि आमर से सामर्थ्य नहीं तो नीरव रहा भगवान भाई प्रार्थना करिए प्रभु ता स्वभाव को बदल। जमी जीशु को कंटा फुट पकेले जीवता लोकटा कंटा फुटे मारदे जीशु कौन कहले हे पिता ये मनुष्य माने कौन कर जानी पाना एमर ज्ञान ना तुम तुम क्षमा कर दियो। माने जड़े लोक कंटा फुटे मारदे से भगवान कहते तुम क्षमा कर इतने उदारता भाव क्या अन्य जन आम प्रति खराब व्यवहार करें के आपत्ति करवानी आम ता विरुद्ध कंप्लेन आनी। तेणु अन्यर आचार व्यवहार से आपत्ति उठेगा। जदि सामर्थ्य थाए तार से स्वभाव को बदलेवा जो सामर्थ्य ना नीरव रही भगवान प्रार्थना कर स्वभाव को बदल। केते जन आम जन को बदलवा प्रार्थना करुचे यहीटा हूँ आटीट्यूड। अन्य जन को बदलवाई तार बहुत उदाहरण मो पाखे लिविंग एग्जांपल मो पाखे मुझे समय हेनी मुझे आउ थे कहीदेवी। तेणु अन्य को बदलवाई आम कलेक्टिव प्रेयर कर जड़े आम अनुष्ठान धर खराब काम करुच्ची मानु नहीं मानिया आस आम परिवर्तन कर प्रार्थना करिया। घरे जड़े अमानिया हो विशृंखला करुच्ची सब या पार्टी कर पार्टी कर या सहित गंडगोल ता सहित गंडगोल करुच्ची प्रार्थना कर प्रभु तुम तो बदल दियो ना ता सहित लड़ाई करुच्ची को सीना पानी ढाले निआ लिभो सी तो निआ आम डबल निआ गलु अधिक जलिब ना लिभ। तेणु अन्यर आचार व्यवहार के आपत्ति कर पॉइंट माँ कहले खाद्य ग्रहण पूर्व खाद्य को समर्पण करवा कारण खाद्य को समर्पण करा से प्रसाद है भाव रखा ये खाद्य जिन मो भीतर से शक्ति से चेतना भरी दो जमी कि से मो महान आविष्कार सहायक हो। मोर जो महान आविष्कार मोर लक्ष्य रखाई से आविष्कार रे ए खाद्य जमी शक्ति दब चेतना भी दब ज्ञान दब। तेना खाद्य ग्रहण पूर्व यहाँ को आगे समर्पण करा पड़ो तापर खाद्य ग्रहण करवा भावटा माँ को प्रसाद क्या रसन तृप्ति गुरुत्व दे खाद्य खाइबानी जीवाला से गुरुत्व दे खाद्य खाइबानी। तेना आम खाद्य खाइबा शरीरटा को एक्जिस्ट करने शरीर रही तो साधना हम तेणु शरीर रही तो भगवान कम कर। तेणु से महान आविष्कार रे जो शक्ति दरकार कर्म करने जो शक्ति दरकार जो चेतना दरकार जो ज्ञान दरकार ये खाद्य भितर ही कलेक्ट करवा। राति तो बिछुणा को जाऊे दिन समस्त कर्म को गतिविधि को क्रिया प्रतिक्रिया को सत मिछ जहाँ जहाँ आज दिन में क्या सहित झगड़ा हो ठकामी कर लांच नहीं क्या लांच देचे ये जहाँ जहाँ क्या मिछ कही आज क्या भंडे देचे जहाँ जहाँ कर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया को माँ का निकट में निवेदन कर कहवा जे प्रभु आज दिन टी जहाँ सब कर तुम चरण निवेदन कर
ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରିଦଉଛି। ମୁଁ ଭଲ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି। ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡିକ କରିଛି ମୋର ଯେମିତି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ମତେ ସେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ କହିକି ଭାବର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବିଛଣାରେ ନୀରବ ରହିକି ସମର୍ପଣ କରି ଶୋଇବା। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଚେତନା ଭିତରେ ନ ଯାଏ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଯେମିତି ସଚେତନ ରହିବି, ଅଚେତନ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରେ। ବିଛଣା ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନରେ କେମିତି ତମ ସେବାରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରେ, ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରେ, ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରେ, ତମ ସେବା ଯେମିତି ମୁଁ କରିପାରେ, ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ତାପରେ ଯୋଉ ମନଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ବାଚାଳତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ବାଚାଳତାକୁ ଦୂର କରିବା। କଣ କରିବା? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ମା ନିଶ୍ଚିତ ସାଇକି ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ ବହିର 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମର ଏଇ କଥାଟି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ଦିଗ ଗୁଡାକ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହବ। ଭାଇ ଜାଣିବା ଲାଗିଛି? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ଏଠି ରଖିବା ନା? ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି? ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହାର ଥିବ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲି କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ସାରିବା। ହଉ, ନାଇଁ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। କାହାର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେବି। ଭାଇ ବନ୍ଦନା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାଇ ବନ୍ଦନା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମୋର ମାତରମ୍। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶାରୀରିକ, ହଁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ ତା ଶରୀର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା? ଆମେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ନିୟୋଜିତ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା, ଶରୀର ତ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉପାଦାନ ଯେହେତୁ ଆମ ବଡିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଟରର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି? ସ୍ନାୟୁବିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ବଳବତୀ ହେଇଛି, ଡିଭାଇନ ଏନର୍ଜିରେ ଆମ ଶରୀର ବଳବତୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିଭାଇନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ରହୁଛେ, ସଚେତନ ରହୁଛେ, ଯୋଉ ରୋଗ ବାଗ ଆସୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଅଚେତନା କାରଣରୁ ରୋଗ ହୁଏ। ରୋଗର ଅସଲ କାରଣ ହେଲା ଅଚେତନା। ଯଦି ଆମେ ଅଚେତନା ଭିତରେ ନ ରହି ଚେତନାରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଆସିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ରୋଗଟା ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଚେତନ ନଥିବା, ସେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଅଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ସଚେତନ ରହିବା, ଚେତନାରେ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜୁଆ ଲାଳସାକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଖାଇବାନି, ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା। ଆମ ଶରୀରଟା ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଏବଂ ଅବଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେ, ତା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିରାମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିରାମୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଅନେକ ଆମ ମନର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଚେତନାରେ ରହିଛୁ, ରୋଗର ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ପଶିବନି। ଅନେକ ରୋଗକୁ ଭୟ କରିକି ନିଜକୁ ରୋଗିଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା କମେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାରଟା କମିଯାଏ। ନା, ଚେତନାରେ ଯଦି ରହିବା, ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଯଦି ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ ଏସବୁ କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଡିଭାଇନଙ୍କ ଫୋର୍ସ ପାଖରେ ଏ ଫୋର୍ସର କ'ଣ କାମ? ଏ ରୋଗ ଭାଇରସ କ'ଣ କରିବ? এইଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବଳବତ୍ତୀ କରିପାରିବା, ରୋଗର ଭୟକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଇଭେନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆମେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଜୟ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ଆସିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଭୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଅଚେତନା ରହୁଛି ବୋଲି ଆମ ଶରୀର ଦିନ ଦିନ ଡିମିନିଶ ହେଇଯାଉଛି।
ଆଉ ଯେତେଟା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଦିନେ ଦିନେ ତାର ସ୍ନାୟୁବିକ ଏନର୍ଜିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ତେଣୁ ନାମ ଜପଟା ସର୍ବ ସାଧନା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଫର ଦ ସାଧନା ଅଫ ଦ ବଡି ଜପ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ବିକଜ ଜପ ହାଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଅନ ଦ ବଡି and I have done 10 years of work within a few months through ଜପ। ଶରୀର ସାଧନା ପାଇଁ ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଜପର ଶରୀର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏବଂ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜପ ଦ୍ୱାରା 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ସାଧନା ପାଇଁ ଜପଟି ନିହାତି କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯାହା ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଦୈନ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଟାଇମରେ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କିଛି କରିବା। କାରଣ ଜଡତା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ, ସେ ଶରୀରଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଏ। ଜଡତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତାମସିକତା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧକୁ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତାହେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରଟି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟପିକ ହବ। ମୁଁ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇପାରିବି। ଭାଇ ଜାଣିଗଲା କିଛି? ଆଉ କାହାର କିଛି? ଯୋଉ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ଜାଣିଗଲା ନା? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦବା, ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା।